malaking isda na naman. Good morning guys. Wala po'y dako guys. More than kilo guys. Dako na isda guys. Oh. Diba guys? Tapos may sugpo pa oh. Wow, isda. Pakyo sana to day. Iyan na siya guys oh. Ay, sugpo doy, lupon doy. Usod. Usod pa o nang pan ba, balo ba? Wala na. Sagad na. Yan na guys oh. Mga 2 kilo lang to. 2 kilo mahigit to. O 3. Konti na lang guys, gamay na lang kuha. All goods na guys. All in na din yung huli. Ayusin lang yun oh. Medyo bumaba. Okay. Okay, bye Bonsod. Salamat sa mga huli mo. See you tomorrow. Yan si Guwapo. Yes guys, Oscar kilo na. Nakadak na oh, yung bangka. Bangkang di motor. Ayan na si Guwapo. Kami aalis na, uwi na sa bahay. Dito tayo sa tulay ni David na walang hawakan. Thank you for watching guys.